Kangsa Put Tarote, Kangsa Put Tarote, Pitaka Dileniane, Pitaka Dileniane, Chop Chop Anaro Sheputen, Chop Chop Anaro Sheputen, Takania Chop Chop Anaro Sheputen, Pitaka Dileniane, Pitaka Dileniane, Takania Chop Chop Anaro Sheputen, Takania Chop Chop Anaro Sheputen, Pirang Roken National Day, Pirang Roken National Day, Rang Night by Chop Chop Anaro Sheputen, Rang Night by Chop Chop Anaro Sheputen, Bisrado Kake My Sassy Saturday, Bisrado Kake My Sassy Saturday, Rabbi by Chop Chop Anaro Sheputen, Rabbi by Chop Chop Anaro Sheputen, Bisrado Kake My Sassy Saturday, Bisrado Kake My Sassy Saturday, Bisrado by Chop Chop Anaro Sheputen, Bisrado by Chop Chop Anaro Sheputen, Bisrado by Chop Chop Anaro Sheputen, we walk broken national day, we walk broken national day, walk na by Chop Chop Anaro Sheputen, walk na by Chop Chop Anaro Sheputen, we turn night broken national day, we turn night broken national day, turn night by Chop Chop Anaro Sheputen, turn night by Chop Chop Anaro Sheputen, we go na kake no sinong day, we go na kake no sinong day, nung by Chop Chop ka ba kolok ke pa Anaro Sheputen, nung by Chop Chop ka ba kolok ke pa Anaro Sheputen, Magran long live, Maharaja long live, Maharaja long live, Magran long live, Magran long live, Bisa susanin mga kasanin lo get dole bye bye day, susanin mga Bubagra, hapon Bubagra, Tano sana bangay siyang kabano Lacia, come on, Tarode, sana kang saban kami wa Bubagra, Paya.
BJP akan federasi kabupaten Lam Sogo. Sirmatana sana dibagaikan kemen kiriya. Sirmatana sana dibagaikan kemen kiriya. Sirmatana sana dibagaikan kemen laciya. Sirmatana sana dibagaikan. बाजारनि थिनि गोविंद बाजार जरा रैली खाइखा और गोविंद बाजारो जों सभाबो खाइलेखा ओ सभाव 15 फेमिली 65 भोटार बीजेपी या करै चिनिति प्रमोद पार्टी ओ जॉइनिंग खाइफैखा चिनि सभानो तेबो क्राक खाइनायनि बागै चिनि बुबाग्रानो लगेरनाय हनै बर तिनि 15 फेमिली 65 भोटार जॉइनिंग खाइफैखा बरनो बिलाय बिलायखे चिनि पार्टी ओ लामछगो खाका हमयाफोर तेबो चिनि सभानो रागनानि बागै फेमिली बागै আমরা দেওয়ানবাড়ি থেকে গোবিন্দ বাজার পর্যন্ত বিশাল র্যালি করেছি এরপরে এখানে সভা করেছি ওই সভাতে যোগদান করেছে প্রায় 15 ফ্যামিলি এবং 65 ভোটার তাদেরকে আমাদের দলে আসার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই স্বাগত জানাই আমাদের সংগ্রামকে আরও সুদৃঢ় এবং শক্তিশালী করার জন্য ওরা বিজেপি দল ত্যাগ করে প্রমোদ পার্টিতে জয়েনিং করেছে সেই জন্য তাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং শুভেচ্ছা জানাই।